bertemu kita kembali. Ini pun slot sembang santai orang kita Pulau Pinang bertemu Kedah. Pihak pengurusan Penang FC telah mengambil maklum apa yang dimaklumkan oleh banyak penyokong-penyokong kita, yang mana sebenarnya ada banyak yang dinyatakan dalam social media berhubung kecergasan pasukan Pulau Pinang. Jangan risau, hari ini kita ada orang-orang di sebalik kecergasan pemain-pemain kita. Kita nantikan penjelasan mereka dan sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku dalam pasukan Pulau Pinang. Hari ini kita ada 4 hero kita. Saya akan memberikan mereka memperkenalkan diri mereka sendiri, because saya percaya ramai yang tak kenal mereka. Tapi dalam bahasa mereka sendiri, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan tim fizio kita yang selalu kita nampak on TV. Pemain kita jatuh, injured, dialah yang pertama di atas padang. My brother, sila perkenalkan diri anda. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izul Naim bin Muhammad Jamil, selaku fisioterapi pasukan untuk Liga Super Penang FC. Sebenarnya saya pun dah terlibat dengan aktiviti bola sepak di Pulau Pinang lebih kurang 8 tahun sejak daripada 2015. So this is salah satu peluang terbaik saya untuk bersama Penang FC. Diharap saya dapat membantu pasukan untuk mencapai kejayaan yang masa akan datang. Terima kasih. Go ahead, Coach Sam. Nama saya Sam Pakai Raj. Ini first time saya keluar daripada Perak. Selagi saya kerja untuk Perak, saya sebagai jurulatih kecergasan untuk pasukan Perak selama 9 tahun. So secukupnya kita capai menjulang Piala Malaysia dengan final Piala FA, and then of course kita layak kepada AFC lah, pergi Korea. So itu satu pencapaian dekat Perak. Tapi sekarang saya diberi peluang untuk menjadi jurulatih kecergasan di Pulau Pinang. So first time saya keluar daripada Perak. So saya harap saya boleh buktikan sesuatu dekat sini dengan tim, menjayakan tim sekaligus meraya piala yang tahun ni lah, apa yang dapat. Piala yang didahagakan oleh ramai. Betul. So terima kasih. Go ahead, Coach Rozi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rozi bin Abdul Majid. Saya jurulatih kecergasan pasukan Penang untuk first team bermula daripada 2019 hingga sekarang, dan saya bergandingan bersama Sam. Sebelum ni 2017 saya dah bersama dengan pasukan Penang, tapi untuk Piala Belia selama 2 tahun. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaidi Budiman bin Ibrahim. Saya jurulatih kecergasan Penang FC. Tahun ni saya ditugaskan bersama dengan pasukan Piala Presiden Under 21. So di sini saya diberitahu supaya kemantapan pemain-pemain daripada segi stamina dan juga tahap kecergasan pemain similar dengan pemain-pemain senior Super League. Thank you. Okey, sebelum kita tanyakan soalan-soalan cepu mas kita, saya macam anda di luar sana tertanya-tanya. Kita selalu nampak pemain-pemain Penang dan pemain-pemain profesional bola pakai macam satu vest, katapul vest. Okey, sudi our coaches explain apa sebenarnya fungsi katapul tersebut dan apa peranannya sebenarnya. Okay, first of all, I would like to thank you Penang FC untuk to have a catapult device on each player, because can I speak English? Can go ahead. So whereby the reason why we need a device on each player to see how far they're running, what is their physical abilities throughout the whole game, supaya kita boleh tahu tahap kecergasan player individually, kan? Because daripada katapult kita boleh trace dia punya threshold, kita boleh dapat tahu sprinting distance dia, distance kilometer dia, dan banyak lagi you boleh dapat detect daripada katapult. So apa yang kita biasa buat dengan laporan report katapult sejurus habis game,
kita buat laporan, dan kita juga ada video analysis as well. So when we combine, kita boleh tahu kenapa player ini lari tanpa bola banyak kali. You understand? Sampai dia rasa he gone into fatigue and they got injured and all that. So this is the way, it's an evidence for us to do the postmortem, to notifying that the player did a great job or not. Misal kata player itu lari 10 km, kan? Tapi threshold yang kita bagi dia adalah hanya dalam 5 ke 6 km, ikut kepada his position, kan? Striker kalau kasar kita bagi selalunya 5 hingga 6 km saja. So dia punya pergerakan seharusnya dalam 5-6 km, dengan adanya acceleration, speed, semua terkandung dalam 5 km. Kalau katakan kasar buat dalam 7 hingga 8 km, maknanya dia keluar daripada zone dia untuk bantu player untuk dapatkan bola, dan by the time dia pergi, mungkin dia akan jadi otot dia akan jadi lesu supaya dia tak boleh score, kan? So kenapa dia kena turun? So mana peranan midfield kita ni? So midfield kita biasanya box to box, kita bagi dalam anggaran 9 hingga 10 km. You understand what I mean or not? So kalau katakan midfield kita kurang daripada 10 km yang dia harus lari, not doing his job lah. not doing job. Pasal itu striker kena hadap ke bawah. Tapi benda tu kalau secara positif kita nampak tim kena menang, kan? Player banyak kerja sebagai satu pasukan. Mungkin kasar ada 7 km tapi kita menang 3-0. Faham cakap? So tactical coach kena merge dengan kita punya device lah. I see. Okay. So Understood. itu salah satu faktor yang kita nak pakai, and also untuk didik player personally, untuk tahu kenapa dia rasa letih, kenapa dia bagus. Macam Hilal hari tu buat dalam masa kita berdepan dengan Sarawak, if I'm not mistaken. Hilal dia buat dalam anggaran 9 km, tapi dia punya scope dalam dia punya area, and then dapat distribute bola yang cantik. So maknanya hats off to him. He did a great job. Within the range, he did his sprinting distance about 800 meter, and the kilometer was about 9 km. Within the range. And Kasa had a solid 5 to 6 km. It means hats off to them. They all play within the department very well. Just by luck, we couldn't score the goal. Okay. Yeah. Okay. So saya harap penjelasan Coach Sam very impressive. Saya sekarang faham apa keperluan dan manfaat katapult ini. Okay. Lagi satu, dunia bola sepak moden ni, saya percaya dari segi pemakanan, makan juga memainkan peranan, kan? Dan terusamannya di Pulau Pinang, kita ni food haven, nasi kandak di mana-mana. So apa peranan makanan untuk membentuk kecergasan pemain tersebut? Sudi Coach Rozi lah terangkan. Okey, untuk personal lah, untuk pemakanan sebagai pemain bola sepak, untuk fitness dia orang tu. Okey, pemakanan seimbang yang penting tu sebab dia akan membina otot pemain tu. Seperti dia saya bagi dia punya gambaran seperti intensity training. Kalau kata hari ni intensity training dia kurang, tapi pemakanan dia lebih pada intensity, itu bukan akan membina otot, itu akan lebih membina dia punya fat, kegemukan. Tapi jika pula intensity tinggi tapi makan dia kurang, itu akan membuatkan dia lebih rasa lesu the next day, sebab dia tak cukup protein, karbohidrat, vitamin. So pemakanan pula perlu memilih makanan yang betul lah. Seperti kita kena ada karbohidrat, kita kena ada protein, kita kena ada fat, dan air pun perlu sebab dia mineral yang akan regenerate balik yang kita keluarkan masa training tu. Okay, thank you Coach Rozi tadi, penjelasan tadi. Okay, lagi satu faktor saya ingin tanya adalah kepentingan rehat dan tidur yang cukup dalam kecergasan seorang pemain. Sudi jelaskan Coach? Okey, macam tadi Coach Rozi ada mention bab pemakanan. Apabila pemakanan yang cukup bagi setiap seorang player ni, okey, kandungan darah oksigen dalam darah tu sekali dengan nutrien akan mengalir kan, dia akan mana yang
dalam otot kita, tisu-tisu yang rosak tu akan diperbaiki lah. So pentingnya rehat ni, players perlu disiplin lah, perlu disiplin yang tinggi, tidur yang cukup, dan recovery daripada segi ice bath penting, selepas game, pemakanan selepas tu, maknanya pemakanan tambahan lah, seperti protein, whey protein, dan juga kita panggil active rest kepada player, supaya mereka luangkan masa mereka tu dengan perkara-perkara yang faedah lah. Tak adalah tidur lewat, so ada lagi buat aktiviti-aktiviti lain. Itu amat penting lah bagi players lah. Jadi secara generally saya bagi tahu pentingnya pemakanan lah, apa yang dimaklumkan tadi oleh Coach Rosie tu. So untuk kita pemain supaya boleh hilang keletihan, pelesuan dan ready untuk training yang akan datang. So training yang akan datang tu perlu, sebab apa kita nak hidupkan balik, aktifkan muscle kita balik ni, apa yang diplan oleh jurulatih. So kita tugas jurulatih kejarasan memang selalulah kena bagi tahu kepada pemain. So persediaan mereka tu apabila sebelum nak pergi ke padang, apabila mereka berada di padang, memang selalu kena explain lah. Okay. Saya okay. So daripada apa yang dijelaskan oleh Coach Sam, Coach Rosie dan Coach tadi, okay, ini saya nak tanya satu soalan pedas. Daripada skala 1 hingga 10, apa pandangan coaches berhubung dengan tahap fitness player kita? Overall. Do not hold back. Saya tak mau hold back. Ini kita sembang. What do you think about our... Okay, overall tahap kecergasan pemain daripada 10 ke skala daripada 1 ke skala 10, pemain overall boleh saya katakan dalam 7 ke 8. 7, okay. Sebab ada setengah-setengah player yang baru recover daripada COVID. Yes. Sebab COVID ni semua orang tahu, bila kita baru positif daripada COVID, jantung dan oksigen dalam badan kita tak boleh nak 100%. Sebab kadang-kadang kita akan rasa sesak nafas. So oleh sebab tu dia perlu masa untuk dapatkan dia punya tahap yang maksimum balik lah. Tahap sedia kala balik. So tapi bukan perlu macam setiap pemain tu perlu tahulah tahap diri dia sendiri. Kalau kata dia rasa kecergasan dia tak sampai tahap maksimum dia seperti biasa sedia kala tu, dia kena adakan extra training lah supaya dapatkan balik yang di tahap kecergasan yang maksimum dia tu. Yang sedia kala sebelum setiap pemain dia tahu dah, dia akan tahu okey, selalu saya main minit ke 70 75 saya dah rasa dada saya dah tak cukup oksigen. So dari situ the next day atau lepas game tu kita akan adakan extra lah. Mungkin dia kena buat cardio lebih ke macam tu. Okay. So daripada situ tadi Coach Sam kata we will get the data from Catapult. We will get the data from Catapult. I will be fair. Cannot ask who is the fittest player in Penang. I tak mau tanya kan. Okay. But who are the fittest players from the data we have received over the last 4 games? At least nampak player-player yang they are working extremely hard. If you don't mind sharing with us. Okay.
To be very honest, I can't reveal who's the most players fittest and not fittest because it will be demoralize the players. But I can tell you, we can't judge the player who can make a very good run, very much complete, but ball position is out. Yes. He never play according to the plan, but he run a lot. So also can tell that he's most fittest, but he can be the most what we call that? Huh? Yeah, we can just tell he's running empty running. You understand? So when you say he's most fittest, pandangan jauh daripada penyokong mengatakan oh dia laju, dia berlaju. Tapi apa dia punya output lah. output. So tak ada. when I never see his output as a player, he's failed. You understand what I mean? You can't tell that Ronaldo making a very good run, but each run have a benefit of it. He's making a very good cross. There must be an output. Or he cross or attempt to almost goal. You understand? So if let's say my player is running and without a good attempt, you don't know why he's running, but he's running. The whole game, when you read his data, he will be the most highest in sprinting, the most collectively more on kilometer, the more release power. You know, so you have everything is in place. But end of the day, what is contribution for the whole 90 minutes? Nothing. It's a very subjective. So that's why we really need to craft and merge together with the tactical plan. You know, so most players outside of Malaysia, they run with the ideas. Imagine we had a Pablo Aimar in JDT, right? Argentinian player. Yes, one of the best player in the world. So when they put the device on him, he carried most runs and everything, but end up with injuries. You understand? A world-class player, because here sometimes the player will run for the empty space. The ball won't reach there. But dia dengan perasaan dia, okay, bola akan sampai ke sini. Ini memang adat bola sepak. You know, what do you call that? The language of football. The ball will definitely go here. I make a run. So it is proven the ball will be there. But back in Malaysia, maybe because of lack of intelligence, Yes. he run, but the ball will The ball's go there. behind him. Yes. So, I think last year we got few players who did that. yeah. So it's very. So Kan, ingat lagi kan? benda ni dah macam luar biasa dekat kita punya adat bola sepak. You know, our football language is Okay. like way behind. So that's why Pablo Aimar hung in boots in a half season. He said I cannot play, even though with JDT that time is a baby. You know, they are growing up. So they had a big fight with the players, and then he left JDT. This is what I heard. You understand why? Because this. But now JDT in a different level. Different league lah. Yes, so you can see the ball position is there, so the tactical is there, and then plus the device is really can they synchronize? Yes, he did a great job. You understand? He ran for the ball with the needs. You know what I mean? With the demand. So the ball is success. So that's why we want to see successful passes. He goes out everything. Yeah. and he does his job. Yeah. Okay. So that's why they are getting it complete. So Penang FC, we are heading towards that. Okay. But give us some time. We will be reaching there maybe another 4 years Apa time. dengar di luar sana ya, bagi masa kepada mereka. Setiap game ada banyak perubahan dan kita akan bertemu dengan Kedah. So we have to give them time. Believe in the process. Yes, That is the word. Trust the process. Betul. Okay. But one good things that I notice in Penang FC players, they are committed to the training lah. You know, no regardless, no MC. There's no any enky panky. They're giving Yes. 100%. They love. They want to do the best for the team because I see when I was in Perak, I always admire Penang team Bermain untuk lencana di dada. because I see they are coming back 2 times to be in the Super League. One time because of the point, second time they managed to make it an impact to come back to the Super League. So that drives me really more further to be with this team. You understand? I know that this team can go far. So with this device, now we already attract, me and Coach Rosie already attract players to do individual training. So we are heading towards that. So please be more patient. That in about another couple of years, we will be at the JDT Okay, pace. excellent. Dengar tu apa dengar tu. Okay. Izul bersama Pulau Pinang, Izul kata lama dah kan? Lama dah. Okay, semenjak Pulau Pinang jadi Penang FC, satu syarikat swasta. Izul ada first hand knowledge bagaimana kebajikan pemain-pemain ketika mereka injured dijaga. Sudi kongsikan pengalaman tersebut. Okay, sebenarnya sebelum tu saya akan introduce sebenarnya team saya ni fisioterapi but actually one part of the fitness, but at the same time saya ada satu lagi team saya sendiri actually.
dengan 2 orang doktor pasukan, Dr. Hardip dan Dr. Panjit Singh, dan satu lagi fisioterapi Ridwan Akmal yang tak bersama dengan kita ini. So actually there is some procedure untuk bila ada injury di dalam padang ataupun di luar padang. So kita akan bawa dia ke hospital, kita akan dapat consultation. So first kali consultation adalah about investigation, MRI, X-ray, everything. So we need to know what happened to this player, how bad his injury. So far dalam 2 tahun ni bersama dengan Penang FC, so far kita tak pernah miss satu investigation pun yang perlu untuk player. So means bila perlu ada injury, perlukan consultation daripada doktor pakar, so at the moment mesti kita akan bawa pergi jumpa doktor. So kebajikan player tu, player pun akan rasa macam I should give 100% to the training, to the game, so everything will be happen to me. Of course kebajikan akan dijaga oleh Penang FC, oleh majikan. So far tak ada isu player yang injury, carry out for 6 months without any treatment, without any procedure. So far everything happen today, maybe tomorrow we're gonna be go to hospital to get any treatment, to get any procedure to help them to recover for as fast as we can. Daripada segi kebajikan, I think kita boleh nampak perbezaan dia, especially with the player, our player Shazwan Zainul. Shazwan Zainul, yes. Zainul kan. Yes, Sudi kongsikan how severe was his injury. Dia koyak Actually ACL kan? yeah. ACL, dan ACL ni bukannya senang nak kukur balik. But the success story, dia dah mula start game. Please share. Yeah. Shazwan Zaipul actually dia ACL grade 3, which is memang kena buat surgery. So selepas game tu kita bawa dia ke hospital, then selang beberapa hari selepas investigation dengan doktor, kita decide procedure dan kita buat surgery. So within dalam 6 months kita refer dia to fisioterapi dekat Ipoh sebab dekat dengan rumah dia. So kita nak bagi dia moral support. He stay with his family, at the same time he's doing his treatment at Shudu. Then selepas 6 bulan he come back to the training. Then now dia dah start boleh bermain. Actually untuk ACL ni 6 months is agak cepat sebenarnya, tapi dalam masa sama kita always give him everything that we can. Setuju tak? Ini menunjukkan peningkatan pasukan Penang FC. Yes. Not only we are making sure player-player kita dijaga, but they are coming back from injuries. Yes. Kan? You see, so ini adalah satu proses, dan untuk menuju ke puncak akan melalui beberapa tangga, dan Penang FC sekarang sedang menaiki tangga tersebut. Okey. Dan kepada fans di luar sana, I think sekarang kita berbalik. Ingin saya tanya sedikit berhubung dengan persediaan menentang Kedah, local derby kita. Okey, dan sekarang ni pun seperti yang kita sedia maklum, bulan Ramadan, yang mana training pun kita kena adapt. We have to adapt, mengambil pasti everything is followed properly lah. Okey, sudi kongsikan training dan persediaan kita untuk bertemu Kedah. Persediaan so far kita, of course the time, training time is different. Tapi buat kita training time macam hampir sama juga, because biasanya kita main dalam pukul 9 malam. Sekarang kita training waktu kita adalah 10 malam. So malam tu malam lah. Okay. Tak beza sangat. So kita lagi rasa nampak sehat lagi untuk buat training tersebut. Tapi oleh kerana game paling dekat, jarak dia tak jauh, kita sedaya upaya sudah mula trace all the evidence and we customize the training program lah. Kita ada tukar kita punya training program. Macam hari ni kita nak buat banyak kepada injury prevention. So dia tak boleh load banyak tinggi dia punya intensity, because game yang paling dekat adalah hari Ahad ni, kan? So pasal itu, after dia pemakanan, of course they are fasting the whole day. They have to stuff in some food before they come for training. So player tak load makanan banyak juga, because ada latihan. Habis tu player kena makan juga. Betul. Once after they go back to refill back. So ini satu cabaran lah untuk player untuk adapt. The sleeping pattern also is a bit sahur and all that. So it of course will be disturbed. So what I trace some few players, mereka sudi buat extra
sebelum buka puasa. I see. So sekarang kita dah mula bersembang dengan player. Kita start latihan dalam pukul 6.30. Just sikit. Ringan lah. Ya, kita Ringan. panggil dia sebagai maintenance program. Kita just bagi dia orang bicycle sikit, just the tapping, just the muscle get ready, and then they go for food. Once after everything done, they come to the field. So means they're well prepared. So dengan Kedah ni saya dah mula buat benda tu. Hanya tunggu apa dia punya hasil lah. Keputusan Tu lah. Tapi bagi saya player semangat. Alright, excellent. Best team lah. Okay, Coach Zaidi, ini untuk Coach Zaidi. Sekarang bersama pasukan presiden kita. Dan pasukan presiden kita tahun ini prestasi pun not bad lah. Kan, menunjukkan banyak perubahan. Bagaimana pasukan Piala Presiden kita? What do you think? We have a good team this year? Okey, sepanjang tempoh latihan saya pun bila diberi tugas untuk memastikan pemain-pemain ni pemain presiden ni supaya banyak kami tekankan first dalam psikologi lah, untuk psikologi, because sebelum ni pemain-pemain ni tiada perlawanan disebabkan pandemik COVID. Yes. Jadi kita tekankan daripada psikologi in training, psikologi in kita panggil dalaman internal dan eksternal. So pemahaman saya apabila saya nampak pemain-pemain ni, mereka ni ingin perform. Betul. Setiap kali nak bermain ni, nak setiap kali perlawanan, mereka bersemangat. Darah panas lah. Orang muda kan. Orang muda. So dekat sinilah barisan kejurulatihan seperti Coach Akmal kan, Coach Kamal, Coach Pakis, termasuklah jurulatih goalkeeper Ustaz Afiq kan, banyak memberikan penekanan kepada pemain-pemain ni daripada segi mentality yang positif. So kita bina dia punya karakter, attitude dia semasa latihan. So mereka ni tak ada masalah. Betul. So saya punya task tu untuk pastikan mereka ni persediaan. A few player lah yang saya nampak mereka ada talent dan mereka boleh diketengahkan untuk ke peringkat atas. A few lah. So di sini saya nampak performance, prestasi mereka makin lama makin meningkat. So untuk memastikan peningkatan permainan tu, so itulah yang dikatakan mentality of the winning mentality tu memang kena set awal. Okay. Alright. Yang ni untuk Coach Rozi ya. Yang ni Coach Rozi, because Coach Rozi orang lama Penang. Asal pun Penang, berhikmat pun dengan Penang. Okay. Apa saranan Coach kepada penyokong-penyokong setia kita? Nasihat pun boleh. Tapi kita perlukan sokongan mereka. Ya, betul. Bagi saya sebagai anak jati orang Penang, saya menyerulah penyokong-penyokong di luar sana, anak jati Penang datang pada hari Ahad ni game Penang lawan Kedah, supaya biar kita suara Penang tu lebih pada suara orang Kedah, sebab kita tahu derby utara Penang Kedah sentiasa akan ada semangat lain anak jati Kedah dan Penang. So biar yang pergauman tu lebih kepada pasukan Penang kita lah daripada pasukan Kedah, supaya semangat pada kawan pemain Penang FC dan juga jurulatih segala yang orang kata apa, aura dia tu yang akan buat kita lebih semangat untuk bermain lah. Betul. Okey, untuk penyokong-penyokong di luar sana, kita ni local derby, tapi kita jangan lupa kita adik-beradik. Penang dengan Kedah adik-beradik. So kita bukan saja menyokong pasukan kita, kita welcome. Kita welcome orang-orang Kedah, penyokong Kedah datang ke Pulau Pinang. Kita penuhkan stadium, kita create an atmosphere of love, and we give the best. We give the best. Saya mengucapkan terima kasih kepada empat sahabat saya ni kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini untuk menjelaskan fitness regime, and sebenarnya saya banyak belajar ni pasal katapul, kepentingan makan, kepentingan tidur, dan we hope for the very best untuk keputusan Ahad ni,
Kita jumpa sekali lagi dalam episod lain. Terima kasih.